Lam sugujotono serang jatini kogborok koktamawo nongi logi tonggang onita tini ni kogborok koktamarak engkha. Montri Bokrok Narendra Modi ni tifang bai kendro hapangni bisi jisa pongmaragai haste hakotor ganagai jeje hamkrai tangbatang samung homungra khlaijaka aborok tiyai koktama thumnai rogni panda khlai lukurokno sawi khnarkha hastini Montriokra Professor Dr. Manik Saha Logio Tongo MP Rajiv Bhattacharya no khobui juda juda adongrok Montri Bokrokni bisi jisa Romui khlaijak juda juda hamkrai samung homung rogno tiyai khukengka Montriokra Tangsalo Montri Bokrokni barjatinai bisi jisa samung khlaika Narendra Modi abono ruksawi lai thangjak tangsalo X sendelo #khlaiयै post khlaika Montri Bokrok bisi jisawa Montri Bokrokni barjatiyai Narendra Modi haste tai hakotor ganagai je hamkrai samung homung rokno khlaika aborokno tiyai krakslo kokthum panda khlaimungni bisingtei khukengka hasni Montriokra Professor Dr. Manik Saha bonokari botongo BJP haste kasgo MP Rajiv Bhattacharya haste BJP ni General Secretary Dr. Bipin Debbarma BJP ni Khukpang Subrata Chakraborty tei BJP ni Media Incharge Sonit Sarkar koktama thumani bestango koksana thangai hasni Montriokra Professor Dr. Manik Saha saiknarka lai thangjak bisi jisawa haste ganagai 62 lakh ni slai kabang folfokla phalnai rokno 10 ni simi 50,000 rangni lakai yafarjakha 8,057 lukurokno 10 ni simi 50,000 rang lakai yafarjakha nei shaka tei Montri Bokrokni Ayushman Jonarogya Yojana ni bisingtibo lukurokno shepshap rejakha taboksak jora haste ganagai 50 crore ni slai kabang lukurokno sabdukni shepshap ni bagai 5 lakh rangni chubachu yafarjakha tei abai baksa 15,93,427 lukurokno Ayushman card bahaino yafarjakha tei aboni bagai rang sabaijaka 293 crore rang hastini Montriokra bokok satani tei bosaka PM Surjagor Muft Bijli Yojana ni bisingtei hasteo taboksak jora 15,092 lukurokni mung registration khlaijaka tei 368 lukurokni noknogo slot panel bahaino achukjakha Pradhan Mantri Matri Bandana Yojana ni bisingtei hakotoro 3.9 crore sakdiriya borirokno 18,593 crore rang yafarjakha hasteo 1,46,000 sakdiriya borirok benefits bo manbaikha o scheme ni bisingtei hasteo taboksak jora 62 crore rang subaijaka hanai saka hasni Montriokra Professor Dr. Manik Saha Montri Bokrok Narendra Modi ni bisi jisa rögai khlaijak juda juda hamkrai samung homung rokno tiyai hasni Montriokra Professor Dr. Manik Saha kok satani bostai bosaka Montri Bokrokni barjateinai Narendra Modi 2047 bisiwa Bikshit Bharat snamnani bagai tai abo datino snamjaknai gatal hakotor snamjaknai hini saka hasni Montriokra Professor Dr. Manik Saha আজকে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিগত 11 বছরে মোদিজির কি কি কাজ করেছেন সেগুলি আজকে তুলে ধরবেন আমি অনুরোধ রাখবো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে আপনাদের সামনে এই মোদিজির 11 বছরের যে কার্যকাল সেটা আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরার জন্য আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি স্বনিধি যোজনা ৬৮ লক্ষেরও বেশি পথ বিক্রেতাকে জামানতবিহীন ঋণ দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরাতে 20টি যে শহর সেখানে ৮,৬৬৬ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ৮,২৫১ জনকে ১০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে আয়ুষ্মান জন আরোগ্য যোজনায় ৭০ বছরের ঊর্ধ্ব যেসব নাগরিক আছে তাদেরকে নিয়ে ৫৫ কোটিরও বেশি মানুষকে ৫ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে আমাদের রাজ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫,৯৩,৪২৭ জন যারা বেনিফিশিয়ারি তাদেরকে আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়া হয়েছে এবং তাতে করে প্রায় ২৩৯ কোটি টাকা যে দাবি তাদের নিষ্পত্তি করা হয়েছে
रायदा सायातै फाइनै रक्न केफिल रहना बागै सेंट्रल हापांबाय कक सालाइजाक साका हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा रायदा सायातै हा आरिलायै भारत हाकतर खबै हास्तेव हाबै तंगो गोबांमा बरक आबरकनो कासना बागै हा आरियो तैबक्राक नायचम जागना बागै दागिमुं रोखा हापां हाइफानो हाबै तंगो रायदा सायातै हाबनाय रक हाइनि बागै सालब्रुम जुदा जुदा कक्तमा रकनि बिसिंगो कासै फायो पुलिस रक बाय रायदा सायातै हाबना थांगै रमजाकमानि मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स नि फाइसिंतै रायदा सायातै फाइजाक रकनो रोतुक कारिवै केफिलै रहना बागै साक्लाइजाक नोटिफिकेशन रुगै हा आरिवा ताइबकरा नाइचमजागै तंगो नै शाखा हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा ब शाखा हास्तिनि बाक्सा थाइरग फेंसिंग तंगो बाक्सा थाइरग बा करै आबनतयै ब सेंट्रल हापांबाय कक सालाइजाक आबकारिब हा आरिरग करा नाइचमजाकना बागै बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रगै बहायनो कक सालाइजाकनै शाखा ब हा आरि हायाकेबा बॉर्डर सिक्योरिटी तैबकरा खलायनानि बागै हा आरि रग मकलकाय तंगना बागै बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सिमिया एजेंसी रगबायब कक सालाइजाकनै शाखा हास्तिनि मन्त्रियक्रा तै आबकारै डिटेंशन कैम्प रग बहायनो खलाइजाखा आबनि बागै रमजागै बतंगो तै रमजागै रिपोर्टनि सामुं रग बहायनो अंगै तंगो ताबो बांलादेश गाना हा आरि रग ताइबकराखे नाइचमजाकना बागै कक सालाइजा तामनि हिनबा बांलादेश हा आरि तैनो बांलादेश गाना हा आरि तै रायदा सायातै हाबैमानो हाइनि बागै बांलादेश गाना हा आरि रगनो कराखे नाइचमजागै तंगो हनै शाखा हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा সেকেন্ড প্ল্যানারি সেশন হয়েছিল সেখানেও আমি বিষয়টা দেখেছিলাম যে সব জায়গায় না অনেক জায়গার মধ্যে আমাদের যে ফেন্সিংয়ের যে ব্যবস্থা কিছু কিছু জায়গায় ফেন্সিং খারাপ হয়ে আছে, কিছু কিছু জায়গায় এখনও একদমই ফেন্সিং নেই। তো এই বিষয়গুলো আমি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে আমি বলেছি, শুধু প্ল্যানারি সেশন না, আমি এমনিতেও বলেছি, ওনারা এগুলো বলেছেন দেখবেন। এবং যেখানে ইনফিলট্রেশনের বিষয় আছে আমি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য যেসব এজেন্সি আছে তাদের সাথে আমি কথা বলেছি, ধরছেন কিন্তু, এবং সেখানে তাদেরকে রিপোর্ট করার যা যা দরকার সেগুলো কিন্তু করছেন। এখন এগুলো তো থাকবে, শুধু ত্রিপুরাতে নয়, সারা ভারতবর্ষের যেগুলো বাংলাদেশের সাথে বর্ডার রয়েছে সেখানে এই বিষয়গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে আছে। আমাদের ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে আমাদের যে পুলিশ আছে তারাও সেই বিষয়ে নজর রেখেছেন, তবেই তো ওরা অ্যারেস্ট হচ্ছে, তবেই তো এই নাম্বারটা যে আসছে ঢুকতে পারছে না, কিন্তু তো সেই দিকে আমরা করছি। আরও প্রয়োজনে আবার আমি কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে নিশ্চয়ই আসবো। क्राक्सलो केर चमुनि शिवकाली मुताई नखनि नखलाव रिचुम बागमा पांदो फाइव मानजागिका हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बिनियाग बाय रिचुम रक बाहायनो बागजाखा असालो नि जुन तालनि जि सालमारि क्राक्सलो केर चमुनिओ शिवकाली मुताइनगो श्री श्री शेमा मुताइनि फिलथाम चिनि संसामानि साल पालायलेखा फिलथाम चिनि संसामानि साल नरगै मुताइनगनि नखलाव रुद्र चंडी महायज्ञ बाहायनो खलायलेखा असालो फिलथाम चिनै संसामानि साल नरगै मुताइनगनि नखलाव रिचुम रकब बागजाखा असालो रिचुम बागनायंगै पांदाव फाइ मानजाक फाइका हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बनुकारिबो पांदाव तंगो আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মেয়র 7 রামনগর কনস্টিটুয়েন্সিনি এমএলএ দীপক মজুমদার খবই জুদা জুদা আদংর সেই জায়গায় মানুষ এখন বুঝতে পারছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসার পর বিশেষ করে আমরা দেখছি আস্তিকের পরিবেশ এখন সারা ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছে। রাম মন্দির থেকে শুরু করে কেদারনাথ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় উনি যেভাবে আমাদের দেশের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা এবং আমাদের যে আস্থা, সেই আস্থাগুলো উনি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। ত্রিপুরাতেও আমরা চেষ্টা করছি, আপনারা সবাই জানেন মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে আমরা নতুনভাবে সেটাকে সমস্ত ভারতবর্ষে তথা সারা পৃথিবীর মধ্যে 51 পিঠের এক পিঠে যে অবস্থান সেটাকে নতুনভাবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি। ত্রিপুরার অনেক দেবদেবীর জায়গা এখানে আছে। মহারাজা মাণিক্য ডাইনেস্টির সময় আমরা দেখেছি
যে ওনারা কিভাবে সমস্ত জায়গার মধ্যে সেখানে মন্দির থেকে আরম্ভ করে পুকুর থেকে আরম্ভ করে রাস্তাঘাট এত সুন্দর সুন্দর প্রকল্প তৎকালীন সময় ওনারা করেছেন। मेरा नाम है शिल्पी दत्ता और मेरा गोमती जिला की मातरबाड़ी ब्लॉक से हूँ मैं। और मेरा क्लस्टर के नाम राजनगर महिला क्लस्टर। और मेरा क्लस्टर गठन हुआ 4 जनवरी 2018 में। मेरा क्लस्टर गठन होने के बाद मेरे क्लस्टर में एक लक्ष्य ठीक किया, जो हर एसएचजी और बीयू को डेवलपमेंट करना, हर गांव को डेवलपमेंट करना। और ये करने के लिए हमारा सीएलएफ ने 5 विषय के ऊपर काम करने का निर्णय लिया, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविका, अधिकार और निर्माण। और इस विषय पर काज करने के लिए हमारा सीएलएफ दीदियों के साथ सीएलएफ की इसी दीदियों को 5 सब कमेटी में डिबेट किया, जैसे दल तदारक की सब कमेटी, बैंक लिंकेज सब कमेटी, जीविका सब कमेटी, सोशल एक्शन सब कमेटी, एसेट वेरिफिकेशन सब कमेटी। और उन सब कमेटी दीदियों को डिबेट करने के बाद हम लोग पहले बीयू में जाके कैडर दीदी को नियुक्त किया। उन दीदी लोगों को TRLM के माध्यम से एग्रीकल्चर की सहायता से ट्रेनिंग कराया। उन दीदी लोगों ने ट्रेनिंग पाने के बाद हमारे बीयू में जो मंथली मीटिंग होता है, यहाँ पे आके दीदी लोगों ने एसएचजी दीदियों के साथ काम करने के लिए बोला। तब तो हमारे बीयू में भी सब कमेटी की दीदियाँ है, उस सब कमेटी का दीदियाँ आज CSP दीदियाँ मिलके हमारे दीदियों के साथ मिलके खेत में काम करने के लिए गया। तब वहाँ जाने के बाद हमारा दीदी लोगों को दिक्कत के बारे में पता चला। कोई दीदी बोलते मेरे खेत में हाल चाष नहीं होती, कोई दीदी बोलते मेरे खेत में पानी का व्यवस्था नहीं होती, कोई दीदी आर्थिक समस्या के बारे में बताया। तब तो उन दीदी लोगों ने CSP दीदी लोगों ने बीयू में आके बीयू की दीदी लोगों को बताया। यार बीयू की दीदी और हमारा CSP दीदी मिलके जो हमारा CLF में सब कमेटी के साथ एक रिव्यू मीटिंग होता है, यहाँ पे आके दीदी लोगों की दिक्कत के बारे में बताया। तब जाके हम लोगों ने एग्रीकल्चर की सहायता से 7 बीयू में 7 क्लस्टर हायरिंग सेंटर खुला। इस सेंटर में दीदी लोगों को विभिन्न मशीनरी जिनिस ला के दिया गया। और दीदी लोगों ने जब खेत में काम करना शुरू किया, तब जाके दीदी लोगों ने फिर एक समस्या के बारे में बताया, ये है दवाई का दिक्कत है। तब हमारा CSP दीदी ने बोला हम लोगों को TRLM से दवाई बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। मन्त्री अनिमेष देबबर्मानि मानजाक मुंबाई कांचनपुरनि 10टा टाउन हल नग सेल्फ हेल्प ग्रुप रत्न चेक याफरजाखा आवाई बाक्सा बागजाखा खतंग तेई आवाई बाक्सा APA आर्टिकल्स रग बाहायनो बागजाखा 3 जून तालनि ची सालबारी क्राक साल बलंग तांगबेदेगनि मन्त्री अनिमेष देबबर्मानि मानजाक मुंबाई कांचनपुरनि 10टा हल बलंग तांगबेदेगनि फाइसिंगतै कासे पान्दा संथजाखा असंथजाक पान्दानि बिसिंगतै खतंग बागजाखा तै बागजाखा APA आर्टिकल्स रग जातिगथार मुसंगै पान्दानो चेंगसे रफने अंगै फाइमानजाखा बलंग तांगबेदेगनि मन्त्री अनिमेष देबबर्मा बलंग तांगबेदेगनि मन्त्री अनिमेष देबबर्मानो कारिबो पान्दाव तंग MLA फिलिप कुमार रियांग EM बबरंजन रियांग 10दा आरडी ब्लॉकनि BSC चेयरमैन ओदाराम रियांग खबै जुदा जुदा आदंग्र असाल फुटबल थंनै रगनो फुटबल बागजाखा तै बोरि रगनो खतंग बागमावाई बाक्सा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बरक रगनो चेक बहायनो याफरजाखा तै बुफां चारा रग बहायनो बागजाखा असाल ইন্দো জার্মান ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন এই সংস্থার মাধ্যমে 280 টাকা একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়ে
2020 সাল থেকে এই প্রজেক্টটা শুরু এবং এ পর্যন্ত আমাদের মাত্র 45 কোটি টাকা আমরা খরচ করতে পেরেছি এবং বন দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পর এখানে পিসিসিএর মহোদয় আছেন এবং প্রজেক্টের যিনি সিইও এবং ডাইরেক্টর SWIFS উনিও আছেন। জার্মান কর্তৃপক্ষের সাথে আমি মন্ত্রী হিসেবে নিজে ডাইরেক্ট KfW এবং গোপা এই দুটি সংস্থার কর্মধারদের সাথে কথা বলি। কনসালটেন্ট আমাদের ত্রিপুরার ডক্টর ভিনসেন্ট গার্লক ওনাদের সাথে আলোচনা করে এই প্রজেক্টটা একটা গতির মধ্যে আনতে পেরেছি। এই যে আজকে প্রোগ্রামটা হলো এন্ট্রি পয়েন্ট অ্যাক্টিভিটি, অর্থাৎ প্রজেক্টে শুধুমাত্র এই গ্রামে বা জঙ্গলের এলাকায় বনের এলাকায় যারা বসবাস করছেন আমরা শুধু এন্ট্রি লেভেলটা করছি। এন্ট্রির পরে তো আরও ব্যাপক কাজ হবে। নেক্সট 3 ইয়ার্স ব্যাপকভাবে আমরা কাজ করতে চলেছি। জলের আধার তৈরি করা হবে যাতে করে নদীতে জল চুয়ে চুয়ে সারা বছর আমরা যেন জল পেতে পারি। ক্যাচমেন্ট এরিয়া Fatar ha kotorni fayi lama chayatui duplicate documents namui hasteo tongui tong fainai rogno rotogui rikhlaina bagai malai faika DIG Anurag Dhonkor by MLA Ranjit Debbarma 19 May 2025 Home Minister ni bakhakti illegal immigrant tei Rohingya rongno rkhane ni bagi notification onkhramani yak lobo Tripura hasebo action najaya Fatar haste Romdi Delhi Haryana Odisha Assam haste logo hangage action najak puno Tripura wa action najaya oba harmati no 3 June talni chi shalmari krak shalo Agartala Tongma Police Headquarter DGP Anurag Dhonkor by Malakya 24 Ramchandragarh constituency ni MLA Ranjit Debbarma Kokthum ni biskang ko khentini wo MLA Ranjit Debbarma shaka bini 24 Ramchandragarh constituency ni juda juda junjalongno tuibo DGP by Malakya Koglam Chalakya tei DGP JJ junjalongno tui Koglam Chalakya abuni bikhak mokol kacheme hni shaka Illegal Bangladeshi tei Rohingya rongno rukhathani wo Central Hapangni manja notification yagolo MLA Ranjit Debbarma 1 Tripura 1 Boys Bangladeshi post back slogan remani bai tabuk Tripura hastini Tripura lukurok khakfulaino logir lai tongo phiaba o samungno khana thangtani wo Tripura mothani bisingo khak lai maroni kisa bahai rasalai tongo tabuk noboro abo lukurun thani wo musa huja krei MLA Ranjit Debbarma je samung khlai tongmani abo sajung ni samungya pal ni bai samung haini bai pal ni khaya nangnai oba haino Tripura mothani MLA ni khorango kok samani bisingo sawi mano o kokno sinjak thanibo MLA Ranjit Debbarma shaka je amchayo ang panda khane thango o amchini neta MLA no phone khlayo phiaba phone khlage phone receive khlaya location ke logiriya ang taitam khanai ang bo palbani tongane musungo palbani samung tangane musungo ang khlaimani slai minister khlage hangke tebo hamku khamun shaka MLA Ranjit Debbarma phiaba khorang botti saya laharobo ongkhriya kebengi tongo 3 June talni chi shalmaribo sabrum monubo amchayo panda tongmani Bangladeshi post back phiaba amchani MC Devje Tripura by Sikango Kok Sabui Panda Jugalimani Phiaba Horkutogo MBC Devje Tripura Panda Muthagiriwo Hanishaka Minister Khorongni Kashmani Bagi Bangladeshi post back Panda India Obahino Shaka MLA Ranjit Debbarma Tripura Civil Society te chakma hodorok bilogi tongo Hanishaka Baksa Party flag torjak lai party flag tilai lahar ongkhol layo national bana tilai khorang tisana saka MLA Ranjit Debbarma lukuno budruwo lukuno chungo lukuno MLA montri sinamo Tripura ekot bomaya landslide bomaya haike tangi sarkar tongnai saka MLA Ranjit Debbarma sarkar tongai musase maya hanke sarkar yakrei phayei lahar ongkhore choba khare ne bagi kok sarkha MLA Ranjit Debbarma sir Asomsa police headquarter no phain na khata ban bagi sir mo bobai malai ne ang paigin naga no bobai puno kok salaika botini jora mane ano jora dika kokukha je 19 May 2025 সাল মারিও ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যে নোটিফিকেশন দিজাকমানি আবো 30 দিন ডেডলাইন দিজা যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট no naituguti phaina কিন্তু দিল্লি মহারাষ্ট্র গুজরাট বা আসাম রগো illegal migrant against the kabangma boss to sobaijaka romjagoi tong otoso Tripura kabangma aro boss tongo kabangma illegal migrant oro riska gari ba kabangma dogan ori tongo otoso aro kon action
ka ok hab dumani kokno abo agibon chithi dika iphone 3 kasi memorandum tubui bobe male dika kai jora kaham dika tinonek phone dika ang bobe 45 minit ni kok saleka ang bone bistab to saka agotla ni kebang समस्या पार्वत्य चट्टग्राम ni borok phaioro tamo समस्या system ka chini edisi elaka okokno bona sala sala ke chaka ro omona kari bote bo chini oro ni je समस्या rong tuye bona sai khna dika bo kampe khana ka ekawa ani khwai ni kebang ma kisu समस्या tuino bang bona sai khna dika police department kebang mo ke babo nai nai ni sab eke kai sabse kom khang bona para motor kai sebona samane kok dika illegal migrant isunon tuye bona bona saka eka babo na nai nai sa ja right ati kam tom ba nai nai kawana di eka ka khene sir illegal migrant ekhrom sha thani wo jeta nang pandarogo kobom kok krak buni khokti ro okhre thangka abno toino baksha bo kok reply re thani wo sawo jeta sachung bai ingya palni samse obo tam sangai saram ti khorong pal angkai pal dia diba anggo pal ben kong bre ang Ronjit Gaborma malainan bagi program khayo ba malai to raja pal bai malai ini orang polis disi bai malai kenapa ta asam rifle ni orang ni brigadier me malai nani sidul nenggo juga kai malai ta ang Ronjit Gaborma malai mani sai jadi orang minister of sini malai hangke teba bata Lai Thangjak 2022 Bishwa Jail Warden ni bagai physical test riwai pasangjak khorok neira beri chichiku rock writing test baiba test tabuk bo riyakho haini bagai borok ni writing test bai baiba test naharei shebog nani bagai aiji bai malaina bagai failajak Hasteo bekar belaikeno bangkha bishe burum burum bekar sikla sikli rokno shebok nahar jayani bagai taibo bekar bangkha haini bagai habangni bukhaktei mungchachuk shebok nani bagai notification saklai jakhahinki shebok manani bagai sakni kolomtei khibibai kosto khaibayo bekar sikla sikli rok fiaba a kosto khlaimani bebakno srap sabai pai thango shebok maya angmabai Lai Thangjak 2022 bisho bahaino jail warden ni bagai physical test amsumung riwui pasang laimani khorok neira burichi chuku fiaba tabuk sak joratui shebok nahar jagyakho tabuk sak joratui writing test bai barok nahar jagyakho haini bagai tini jun talni chi salmari krak salo physical test amsumung riwui pasang jak khorok neira burichi chuku jail warden candidate rok tini krak salo IG prison bai malaina hanai failai mani fiaba habanogo malaina hanai phaimani yagulo saiman kha IG prison habanogo kerei tei habanogni faisitei mungsapono phirobo mayang mabai lahar kasulaikha jail warden ni candidate rok purbasani simi jail route jorawo laharo achagui sanmung tisalaikha borongni sanmung ongkha je mansak dati dodro borokni writing test tei baiba test nahar jagnani angtha kodagma jora romoi lahar kasumani yagulo koktuma manai fai sokpaikha salka agartala thanani police tei lahar kasnai rokno romoi telangai thanglaikha ini faimani karon ongka seng arai bosor bor ongko bai pongmani ta kontonto kono kisu ongoriya kuborok tongna update doriya seng ora phaikan deputation dikhangai norong nai boskangono exam date phainya obai kismo sairo seng ini deputation di man karon kai seng sini exam dati ongmani bagai seng ora tini deputation di faimani hingkai seng borok sawo kita wait kaji 2 mas boleh teh kongai ko nong notification sawo ngkapan bagi seng faimani hinggang kai ko ini boborok sawo tai ko ekdin pore nong nong rina bai kemang aru thaki woi seng atike sini hoirani khayo phaire atike phayo boro ra bai seng tini ko lamo seng road block ma khaiga absmo
मेरा नाम है शिल्पी दत्ता और मेरा गुमती जिला की मातरबाड़ी ब्लॉक से हूँ मैं। और मेरा क्लस्टर के नाम राजनगर महिला क्लस्टर। और मेरा क्लस्टर गठन हुआ 4 जनवरी 2018 में। मेरा क्लस्टर गठन होने के बाद मेरे क्लस्टर में एक लक्ष्य ठीक किया, जो हर एसएचजी और बीयू को डेवलपमेंट करना, हर गांव को डेवलपमेंट करना। और ये करने के लिए हमारा सीएलएफ ने 5 विषय के ऊपर काम करने का निर्णय लिया, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविका, अधिकार और निर्माण। और इस विषय पर काज करने के लिए हमारा सीएलएफ दीदियों के साथ सीएलएफ की इसी दीदियों को 5 सब कमेटी में डिबेट किया, जैसे दल तदारक की सब कमेटी, बैंक लिंकेज सब कमेटी, जीविका सब कमेटी, सोशल एक्शन सब कमेटी, एसेट वेरिफिकेशन सब कमेटी। और उन सब कमेटी दीदियों को डिबेट करने के बाद हम लोग पहले बीयू में जाके कैडर दीदी को नियुक्त किया। उन दीदी लोगों को TRLM के माध्यम से एग्रीकल्चर की सहायता से ट्रेनिंग कराया। उन दीदी लोगों ने ट्रेनिंग पाने के बाद हमारे बीयू में जो मंथली मीटिंग होता है, यहाँ पे आके दीदी लोगों ने एसएचजी दीदियों के साथ काम करने के लिए बोला। तब हमारे बीयू में भी सब कमेटी की दीदियाँ है, उस सब कमेटी का दीदियाँ आज CSP दीदियाँ मिलके हमारे दीदियों के साथ मिलके खेत में काम करने के लिए गया। तब वहाँ जाने के बाद हमारा दीदी लोगों को दिक्कत के बारे में पता चला। कोई दीदी बोलते मेरे खेत में हाल चाष नहीं होती, कोई दीदी बोलते मेरे खेत में पानी का व्यवस्था नहीं होती, कोई दीदी आर्थिक समस्या के बारे में बताया। तब उन दीदी लोगों ने CSP दीदी लोगों ने बीयू में आके बीयू की दीदी लोगों को बताया। यार बीयू की दीदी हमारा CSP दीदी मिलके जो हमारा CLF में सब कमेटी के साथ एक रिव्यू मीटिंग होता है, यहाँ पे आके दीदी लोगों की दिक्कत के बारे में बताया। तब जाके हम लोगों ने एग्रीकल्चर की सहायता से 7 बीयू में 7 क्लस्टर हायरिंग सेंटर खुला। इस सेंटर में दीदी लोगों को विभिन्न मशीनरी जिनिस ला के दिया गया। और दीदी लोगों ने जब खेत में काम करना शुरू किया, तब जाके दीदी लोगों ने फिर एक समस्या के बारे में बताया, ये है दवाई का दिक्कत है। तब हमारा CSP दीदी ने बोला हम लोगों को TRLM से दवाई बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। Tini bagai kok barakok tema musukno uli kok tema saiman na bagai coyakari naitung di serang cati hambai.